Ulot na natin yung tit mo. No. No. Ha? Paano natin? Dapat matanggal natin yung tit mo. Dali. Dali natin. Tingnan natin yung tit mo. Show me your tit. Come on. Say. E. Hindi, move mo. Hmm. Oo. Pwede na isang hila lang yan. No. Eh, paano matanggal yan? No. Pitik ko, pitik. I will... Ganon, pitik. Matutok pa ako eh. Ganon, oh. Matutok pa ako. Okay. Oh, hilahin mo na lang. I will pull it like this. No. Eh, hindi matanggal yan. That will Sabi not ni, remove. sabi ni Mama, iwiwiggle na, iwiwiggle ko lang. Oh, edi wiggle-wiggle mo. No. Bakit mo pa video? Ano ko, content creator. YouTube. Wala, dali, hibot na natin yung tip mo. No. Right. Hmm. Pitik ko lang yan, tanggal na yan. Magalunin ko lang. Ting. Ano? Hindi na, pitik na natin yan.